U engleskom selu Volpit lokalni zemljoradnici su čuli jeziv plač dvoje dece u blizini njihovih njiva. Posle kraće potrage, sledivši glas dnevnih bića, našli su se u čudu kada su vidjeli o čemu se zapravo radi. Naime, u jamu iskopani za hvatanje vukova upali su dečak i devojčica, čija je koža bila potpuno zelene boje, nisu pričali poznatim jezikom i odbijali su svaku hranu sem zelenog raška. Godinu dana kasnije, dečak je umro, a devojčica, za koju se kasnije ispostavilo da mu je bila sestra, je izgubila zelenu boju kože, naučila engleski jezik i bila krštena u lokalnoj crkvi. Prema priči devojčice, sada već odrasle žene, ona i njen brat su živjeli u svetu u kome vlada večiti sumrak. Prema njenim rečima, iz tog sveta se vidi naša osvetljena zemlja. Tamo svi imaju zelenu kožu. Tog dana kada su zalutali, tražili su očevu stoku. Ušli u pećinu u kojoj je bio mrak, ali se čuo zvuk zvona koji su dugo sledili. Izašavši iz pećine, ugledali su jako sunce nedaleko od Vulpita. Njihov svet se zvao St. Martin, prema čemu se pretpostavlja da se radi o mestu Fornham St. Martin, 16 km daleko od Vulpita. Sveti Gral. Sveti Gral je po legendi, Bibliji i priči pehar iz kojeg je Isus Hristos pio vino na tajnoj večeri sa apostolima. Kada je Isus bio razapet na krstu, probavši ga kopljem vojnik u nameri da proveri da li je još uvijek živ, biva okupan krvlju koja je šikljala iz mrtvog tela kao da je živo. Ta krv je potom sakupljena u taj isti pehar i zajedno sa tim kopljem odnesen u Britaniju, kako bi se sačuvao od nevernika. Najraniji dokaz o postojanju Svetog Grala potiče čak iz 1180. godine iz dela Kretena de Troje, u kome se pominje zamak Grala i njegov čuvar. Danas se pretpostavlja da se Gral nalazi negdje u Glastonberiju, gradu za koji se vezuje legenda o kralju Arturu, ali niko ni dan danas nema pouzdan dokaz za to. Zavetni kovčeg. Zavetni kovčeg ili ti život se pominje u hebrejskoj Bibliji u vreme Mojsija kada je izveo jevrejsku narod iz Egipta. Prema spisima bio jedan od drveta, u njemu se nalazilo zlato, hebrejska Biblija, štap Mojsijevog brata Arona, mana, to je hrana koju je Bog obezbedio za narod Izraela tokom progona i 2 ploče sa 10 Božjih zapovesti. Posljednji zapis o postojanju kovčega datira još iz 587. godine pre nove ere, kada je srušen Solomonov hram u Jerusalimu, nakon čega mu se gubi svaki trag. Bio je dugačak 125 cm, širok i visok 75 cm. Drvo izrade je vjerovatno bilo od bagrema, a odozgo je bio prekriven zlatom. Bio je primjer napretka jevrejskog naroda, nosili su ga na sve bitne ceremonije, u ratove i gozbe. Smatra se da se danas čuva u Etiopiji u crkvi u Aksumu, međutim okupacija Etiopije Italijanima dovodi do novog zaključka da se kovčeg danas nalazi u Vatikanu. Tajna kristalna lobanja. Tajna kristalna lobanja je zapravo 13 njih, jedna je od najvećih misterija sveta. Izrađene su od kvarsnog kristala, materijala veoma teškog za obradu. Po laboratorijskim analizama stare su oko 3500 godina i emituju neobjašnjivu energiju koja utiče na ljudsku psihu. Današnja napredna tehnologija ne može da odgonetne misteriju izrade savršeno preciznih lobanja. Sa primitivnim oruđem koje su tada imali, lobanja nije mogla da bude napravljena. Čak ni i današnje najbolje kompanije za izradu ukrasa od dragog kamenja priznaju da ne mogu da izrade tako nešto precizno i savršeno. Ja o ovome nisam obavešten.